Dogo Farancɛ in kɔnɔ barosigi kɛra Rajal ale tun b'a kɛnɛ kan n b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen bi u bɛna fɛn caman lamɛn Général Musa Tarawele da kɛr'u fɛla ye sa o a ma k'u fɛla ye sa o n kɔni bɛ fɛn kelen kɔni kalama an bɛ yɔrɔ min i ko bi ale faralen don mɔgɔw kan mɔgɔ minnu bonya b'u kan u lamɛnlen don wa danaya bɛ u kan Général Musa Tarawele b'o mɔgɔw la sinankunya jɔda min b'a la jɔyɔrɔ min b'a bolo waati min Modibo Keita min kodɔn min kɛra jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na Modibo Keita kodɔn wa dasira baro in na dasira professeur Jɔnkunda Tarawele ma Mali yɛrɛ bɛ lahalaya minnu na bi Mali sigi bɛ a sen zabara kɔnɔ Mali tali min kɛra Mali bɛ Faransi bolo cogo min bi jugu sago sɔrɔli min kɛra Mali la an ka dɔnkibaru jan tɛmɛnen ninnu a ye dɔw fo la a bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala an t'a lamɛn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مي سنكا تون تينا مسو بيفو دمسني مكربا مي نجنو مفو كبركدا ما ديرك مفو يمبوفو أو ينا سنكا تون نغو كفو موسى سيسك خير كي موسى دي باس رسون دو بيننا جوجو دو بيننا نغفر موسى أو دينك موسى de la ko bon man mbo fuire ma fo mbo fa o yana bi eni usem ba fa o yana ka do musa o di so musa jodo bana kiendo ngabarka ke musa o do we mu fo kiendo ma fo ka sudan do intela altara tisali ay ma fo officiete e kidal région de Katama Kandé ngabara ay mundo ay torag munundo beto ludo atara lieutenant kake capitaine kake commandant kake kanda kata école la kabo école la école d'état-major la kabo kata école de guerre la kata kidal commandant taglé ay do donné intellectuel blanc tiedo ay Abdallah de ke chef de délégation Abdallah nina ako tafo colonel Ousmane kaka fo Général Musa kuna ausera kidal ko keleteke mumshi ngo otna ameta amese kita ngo wara antise kata nama fa fama ngere ndi ngere de tuye président intérim jumda wendi ya encore ka di afaya encore ka Boubacar Traoré ni ala ci amam wele ntola akon dogo ngo ndi ngo tuga flanya ngo otna avion bibolo avion na ama ameta ko ka ate anga avion na ko anga to ko avion na ngunte kamali avion to ka do ne ka do to ko avion ngo nte ni ay kala kala anyan seko de ke wallahi na ya soro odo nene ale tumuze katama ale se katama tukuni ne rate katama tukuni na tumuze katama antu metama katama na man ayo tumu malibolo yanno avion présidentiel ko nga foto we ko kutani ngunte uko ni je mo fo we Abdallah ni mo chama blakana Ousmane Feyeno ulu mabe were nana plateforme ni e gasia kana Ousmane Fe ko ka fone ko ni enda do ala ko otma kulaje ko ni mo fo kube soma ngo basite ngiba fu yakukora ni ala ya yo fame ande unde o lui adas o ande adas gal o le de adas ni e député non unana ngo ka foka sora ngo basire ako ko ni mo fo basana ngo bon ngo ma foka sora ayson anwaye ne ka dugu la en fait ne fa dugutigi ke abola sorciala en 1934 wotno ne mawlo ka ke dugutigi ka se tun ka ta kala ke parce que mo bla nona asara ka to dugutela ngo bunya beno aya to munu kera dugutigi fama we ayu bunya administration mena yelema ayson ko kusona ni to wele ngusona be sonenko ni ninga wi ngo kata fo muduwi ngodo kita ngo ndi aterno i mo ka abe Dakar atara sanga fodla akoromso che benye de fatura atara de sana jang so la be ni ala so na be nas ni dirisa bla kata ngo mudu na farako nyumanga akalanga ministre sanchama yake ambassadeur sanchama ngo anana ama kenyona ta fay ko mu marfay munu mulo ko ni la jaka kuma kube sondama ko ne ka kunata ya munye na sona muma mbafo ukata alif Modibo Feyeno ça fait Modibo est premier ministre ou sona muma Modibo ko ke gouvernement ka barai wala sa ka fo jamana e barake gouvernement e barake ou bena kamunga oedi ngo otno musa pardon
ko effectivement ko ale tuma don jamana ngono ko mun e marfata u se ka be mo kelin to ka mun se ko ulobe o de granade ngundi bisa ngundi ngome makun ko chama ngamen tisa ngamakun ngane ngoto mi ayenga ministre des affaires étrangères wene ke o ya président ale kera ministre ka président ngo ko gelem bade tume Afrique anga nanzara ka juru mu mana antese ka sara ni anu ma sara juru warate do an ngo anya tan kan pa anye ko beke maso ngele président yenga ngo basire ngondi ala sona ngode ba débloquer ngode ba nyana bo ngobudo idika ministre to aw seno krigela abita Europe abita Amerique abita Europe ni ya dala jodo ngata bala anale ako président ako antara yoro yange ko kanga kabu dala ku tanga kumake budu abia dala be no ale da fa ngo gote ko ngo bashite ntara Amerique États-Unis ni rigani kumake ka kumake ako président ko nam aki iba fe tonsiku mu meke Afrika durula iba fe America ta ngomba fe America ta ni America ta bebeta ako sona ikakumana mbeta rigan ni alache budu otumi budu atumi ako meta ngokuma bana antara Paris mitara ngomita autrement communauté économique européenne ne betumeno communauté économique utare no ulu glen adade ya fonye ni adala jodo ngabola nuka mo ni président ade muri wera de a terminer 45 minutes président yekado ako monsieur le président ngonam ako iba fait communauté économique européenne kata tonsigila tonsigumbe ato ni ambe akwa duruko kuma ako ngon ako communauté économique beta ako jamana fin communauté économique da olu bebeta ngo amwara président nanam la dala anyantanga dino mama ayi kodo ngumudu okoma ayake ala kanyinga ngumudu okoma ako président ngonam ako dade ka sada ede ako anana wiange ako président nana ako non seulement ako communauté économique beta le jamana fin bebeta ako dade ka sada ede ngondi yaye ale ka ne da jamana koka Europe Amerique oluka sonne tama jamana kono moko munu dalemenela ne ka kuma oluye oluka baneka kuma ma go digala nada ale fe ni ale do mo baraka fonye on d'accord mais ale digala nada ko anga tuti ama tuti atuta rate no tay bo ni yala awte ni kalama nu ye ni ga ka fo musa be balole musa ba debe se kan sigi chojme wallahi ma fawi do bi utara sorfo fa egalo ni ala che du sigile me yanno kapen do de na fonye 0:11 comme général konam andaka mo asigile yorle ko compagnie mu ina ku befa ngo capitaine ma me afo ako nya fo de ngo capitaine ma me aya fo nya ako mon général sanit le kabi mena fi na tara cheno ni kalondo ni ala che fo bikase ba capitaine ni nyala ba ni ti tu le meno ci ko bayi otuma maketa na flo ngumi ko do gabli nkena ni mbulu da dana ngena kawli no la ni se zakado ni sigi vengara musoko ko ibe kasiya ngonte kasiya akidu nya ibe bola nini ngulu ni suguru ngundi be dimina sibisam ngundi be awato nyeji bo ngabali ndekaslade o de be nyeji bola ni ani ngulu ni suguru o de be dimina o dato nyeji bo bola ngumun kara ni dedo wallahi su flat lefla ma ko maso wada men nyamatu ma ko maso nyamatu nyama isno wala nyatu la ay garla ka fengete akoy bin ngumaram su flat lefla ngu wallahi ni jita fosi ngata kanga ako nyima ke tebe mare mugasa ukasam ni sarabe ukasam ayin nguni sarabe ukasam uya fo ko musa benina mi musa tsika ke ina fo uluba ke chikomi nebe nan take men take gunola ka fo parce que gouvernement be no ne reka gouvernement do ntu jamba me koko ke maka ulu tola ma fa aya fle ayak ni ntu ngoni mbaraka nyon koro fe sécurité jamana inkonobi aya bedon muna ne retenir parti secrétaire général ne tu es président de la commission de défense et de la sécurité allez secrétaire général mudu c'est le rapporteur général ni mudu trop biyere babako go ala do jamana go zone manay may ibiri na dara be yele gafla fonité sécurité jamana ngono natado utenda ko rere si ça no ale tene ka marakona ne ale nete atene ka marakona atene re bana sore meta bara ninkenale no na abo bije akaradi ngo korosarana oyo yi sana ngona tomo nye kidal ko foye kapa foka ba ngo wasita ay wuli ka awjo awse kapa ngo burlame ni donon
nko budana mutika do foske to non la mo fa yeno ay u blakata nko olu ubola ko logata muru kada ka ubolo sangota marfa nko atiku budame horona ka fo kabe muguchi dokono na tekwala na ya ka ba refa kele abe sa tikomi ale rodon ala malati ama fo ko journée de Sénégal ngumana dokono ni floka ani fa non sanu ka ke nyak mo fo yeno ngo flow ni nunu ka kele ay numu blakata flow feno harunu en nusa jara franita ka dlomi ka daga tisa ka fulko la ni flow era do flow ma fo flow ngorasa de ma fo flow ngorasa flow era flow munu neni ina fo alunu jalo ngando luma ale go ore aka alunu jalo ka neni atedigina de mba fo na atedigina umar ko ka neni atedigina nunu se ka neni atedigina usone afo nyafo sawla ministre ya fo ko nyafa la bema ngunya fara njugu ni nyimbema ni ba ki donisi munu yengalo ne la ka fo yem ngofa era do ibang ngofa ka fo ya fo ko ka ngofa mo sima soro ka fo ko yem ngofa muntu ngaka ko yem ngofa o ye ka do ko atundenga ya mari akono sanguta ngafa yi amaba uko ko nye wari chien ko nye ga mali wari chien wi aja jate uko milliard budo fo waso ko sabane sénégalais do be non si ça veut retraite la be pare ako awe mu fola musa wolo saneni fo ka tabla fa ay fa ngabla ako kay war mundu akakesa akake milliard tandu sangno musa te kan bedu ne Malian auto sabali horoya be no auto sabali bon alabana ko 200 et quelques millions ko nyo de chien nga ministre des finances de Cro auto chien que là c'est le batamene et tonai kano ako monsieur le président ako nebu dema ako ça fait 200 et quelques il a arrondi pour que je puisse payer ako uko kiye courant blaika forola nga avocat ni avocat lu ne kata forola ni nyo courant duru moyi ni nyo courant harbi ko bon la fo mais ni yak mona funga sona cité funga maka ntunta don mayi nya don laba ine la ako kato ministériel ako awe musa juger kafo ko fonds spéciaux c'est-à-dire fonds de souveraineté ko odirama na ya juger au camp président fa temenanye président fa mena temako abu juger wala kana o wari be dama ajara ya akijo bolona ka bien farafara ka fili ale de tado mo sita akona juger wala kana ko ngoga de nga avocat mongo aita ntiru oui war famedma nere to hakitala ni ala de che arabu farafin ou peut chacun ne chacun yalo betire de contre de la da kodi ni hakimatola ngo aita ngo ni oui war famedma ngo aita abi trésor là oui a ben noté oui a soro fo ni waru verser trésor là ça fait 30 milliards de francs CFA non dévalués 30 milliards ko bon mais 30 milliards la trésor là au cas 250 millions okuma ntumbo yoro defo ako dondon kasi tuni kana floni dokonon journée nationale de Sénégal kumaka nko imamufo nko nela ka fo nga procès ngo ni chenugu ni sunu ni atlene don kana ngal kala bakolo floga wulika ka kala dokonon floga wul fendo floga sumare ni na nambo fi mara officier do ka yanano wi kuma do fo ni nto fo bi to mun ni mo ko to ka ibu bolo fane no fe nem mako tuka bolo fana ntala mako tala ni ko fo kan ibi sarawnya ne de sarawnya ko be sara sa ka sara to ni mena sa betul bon mais ça c'est simple là il ça fien qu'il est puis ni mo comme sara mo ni no fe ni ko na bo ko ite to fe tere mayndi nteru bula mais ni ka fange ka bosara nu ka de may ba wala mon ko ngunti nyamato la da ne yare dene zara mali duma ubu bala jamuno de mata mali faratama alfa ka to ko abasita audirama de rasona amar ton to ko ne fana sona jabe kiba be ko la foyer genen alache ni de no be saliano amena salisam uye programmation de résultat ke ni do ke ka do ke ngo ya rabbi ngo uye mali ye président sugandi alama mali nyana bolo ngo alama mani ni fefe mpin kono no fo ngoni malinya na abulu an fa be yanna abenya ambe bulu re
antara prestation nécessairement tu ban kele ngome bo utara ndoni salon do kono ndara je a demzo soro o ya andi ami yalla ami de o teso ngade ma parce que aba ko amaram ya korom so effectivement afani maram afaro maram fakat doni do o yoro akram so do men ko ne deni yi fakat tara la ko do fa deni ateso do alors ni do ke mbola do ibe kayra na ngonde ma be tonton no ya fa ko mon frère mu nya fa mon frère mu bo gara yemu ya fa mon frère bi nenti da o ayara be yele abo ko nta fo mon frère ma fo de tonton ni do kay ngonde wajibi le ka do ki imaye les bolé ka solo ndara Algérie wallahi natara au club de paix c'est le quartier le plus luxueux d'Alger nga résidence bi ndinga résidence bi ko itetu ano ngi ne tungaro mo di no ngono uko bo ku ikasobe ano idinga sobe ano to mo kada obina ngudase musaudien yango mafakata joroba na ngoro kolo tudaw bebe ni parachute skoro ukata wega ko basine utugo ko ninga dema be do nana kamne fengay bulu ngono ngoni ndengel ndoro kini dengel ndoro ini ga do ma nango ay ko no basine ni bafat mami inika dema kana ngo utebashi wallahi ntakawota Arabie Saoudite mbo kasora kanisa na peut-être science sabasiya nani ndume jiyoro paleko maka bu yoro dinno gida woro dinno yalo oui yalo Madina amonata sansa ube yoro chika joko yoro kelenteno mais Trako, mon bla hôtel mongono, mon do hôtel kono, on peut c'était le plus fermé. Télévision bas fort, j'ai le Moussa Traoré, ancien président de bas foka. Faut que ta dumuni commencer, faut que ta dumuni ban, faut que ta mouda, te faut y'a Moussa fond, alache, Madina. Manata Riyad, bon, il y a un ouvert chivo, mais il y a un de la salle, ou te tidjo, parce que palais chama ne beno ani mishiru taramla yororla mishiru beno ko ninga demaya mu basite ninga demana se barase na mena ngore modedi yinga kuma me ujaranye ayinga kuma me ujaranye parce que alaba na ntuma navo sango ya to erata mako tenega kuma la nebe kuma ngabani ni kuma yanno ntara journée internationale de sango ya to ntara ka kuma vraiment adigrana ala ya do adigrana kafo dongono ni floka kale flo ni bono ka kale ngonde la kafo misigena ni bigangana ni Sénégal ou de la ka kale makuma ko président ki te ko ngote ko nda ngomuda utlalenza ngo outlala ko ngo bashite ngone ta ujabi de ngo sani to kana yano ngo fangati do tumiano ala de ya fangadla masina fanga ngato seku amadu ngo aye bataki do sabe Sénégal la oni bigangana o che wala sa u kana bla nyona ngo o bataki be no uko ngo otma ngo awe mun ko la mako ngo bon na yo o bataki bonya mami ne be soro ka ujabi wallahi fokata ni janfa en 91 Sénégal oni bigangana o babla nyona a harnu bla nyona ama fonye parce que dawa kuma o charanye be do kaye imaye ngi ka fangata to ngo iko kibe election ke nga bisika ke nere musa bisika fi arsika ke ibisika nere utiliser mbake abe ke so nyafo ngara na bana klem ko o ka juguni kale Sénégal ou ma Sénégal ngo sisamno ni ala de che orona kuna senisu be ka fo ngo nya semaine ka fo il y a 4 millions de Maliens qui sont dans les besoins. Je dis c'est pas vrai. Il y a au moins 8 millions. Comme je me premier ministre. Ayo galère. Au pas que Tchogo. Bon, on t'a fait 2004 nous rencontrons. 2004 nous. Monsieur le ministre est même. Ko président beta parti politique mo soro. Ngo be mu fo ko o ma fa fo lui. Ngo basite. Ngo mu be no sisano. Da ka tele. Ngo we ko be bola. Aba fo président ko akafo. Wari be munumbolo ni jorodo. Ukana ni baloyi. Nuna no baloyi. Ukana utaxi. Ma fata no. Netuma daga fo olutumo ke jago kunye. Ngo ala. Nyede muso igana ako musa. Ako ala ilame. Jamana hanu mila. Yo fo. Iko kukana ni baloyi. Nous que du bon t'as fait tourner bi maintenant nyafo déjà ngo ka ni balo chamanta mali chamanta don tanda mali koran fana ari bon ko no ko be no nyafo premier ngo aba galère ka balo di mo
amay ngomay ne jakara ne bolo chien fla a chien fla na nyenkale alala jama na mo ga do ko jamake ko muna ko oluwa do ko ye balo fenge ko adona tabara ko ye funden don ne ngo muna ngo anye dabali de tike wallahi aye dabali de tike ja folola ngo ni jawara kela wala sa mo ngana ka do ko jakara funi ya to funden anyo dabali tike o ko fe ngo sisi mo jamana sigi nga ayna maliko no me balo fere awma ko ya ke chogodi ko ma dabal jiga dabal jaata manen ko fo ayna me fenga fere o ni ala te parce que o do nyo kaba faire a foda que la molo a be chama tout molo antuma fere kanto bagas 86 tout bankas moi de minha bela me 2h du matin menga salu ke me posoke ga kanjo be ngoleme quand même bo banyara buta c'est tamora de tien UDPM secrétaire général de bankas à 7h je crois à 7h il monsieur le secrétaire général et wila ngone wila kamni 2h du matin anye bar ngo monsieur le secrétaire ngo nyemu aku iya doko waiga eta 100 km de la frontière jidi oui aku nu meta anga nyode fere no et comme iya doko beda 150 francs de kilo alors que en duma ça c'est la kala 50 francs munata banyara bita fere à 100 km à l'intérieur de la frontière à 150 francs waiga ni alacha ale dafa ngo monsieur secrétaire ngo sawara ni sanyi manadu ako monsieur secrétaire ako ni anga sangulon la nyode ni sangulon la nyode ni sans woro sans duru sans nani sans obeno ako ni sangulon la tare amo de boka au feru il y a la possibilité d'organiser la lutte contre la faim dans notre pays. Nous bébé c'est quoi tu crois dans la gana na fara ko mon kodo ngam fo amudu kili budu kita atu mangane la l'histoire d'Alger oui a fa ko kata ko katita aya ko godere koti unana tumani juma jallo de nana président ko ngafo mude ko mundu kaso ni tia mudu tere reflani atari ngui bita faay kuneko har nabi munwani mo fa tan mo har yami munwa kata mali ma fo Alger aki munwa kata faeno na sara bana asunyi mometa parce que musa feta no fo cité duna kono ni dabali te muna ti ala anda kani dawalu da iba fo de ndesara ambalmam ni tuyi général Moussa Traoré ayi fencha manfo de misungoni amena fencha manfamu mali be la ya gwele minu nabi